जुगनू का देश सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये मेरे देश के लिए मेरा इजहार मोहब्बत है। मेरा देश जिसकी सकाफ़त 5000 साल पुरानी है, जिसके बेशुमार रंग हैं, जिसकी कितनी कदीम तारीख़ है, और इस तारीख़ को कई कौमों ने, कई मज़ाहिब ने, कई सदियों ने माला माल किया। इस वक्त इस गहरी निगाह की ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि कशीदगियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हमें वो वक्त नहीं भूलना चाहिए जब हम एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, एक दूसरे की कहानियाँ सुना करते थे और एक दूसरे के साथ हमदर्दी बरता करते थे। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक बड़े महान कारीगर की कहानी है और एक लाहौर के पुराने ख़ानदान की कहानी है। ये कारीगर और ये ख़ानदान आपस में जुड़े हुए हैं और इस कहानी का महवर एक खूबसूरत माथे का झूमर है, कानों के आवेज़े हैं और कलाई की एक बांधी है या जिसे पहुंची भी कहते हैं। ये 3 ज़ेवरात इस कहानी का महवर हैं। ये झूमर है जो सर की बाईं तरफ पहना जाता है। इसकी तारीख़ पुरानी है। जब 1000 साल पहले मुसलमान बरे सग़ीर हिंद आना शुरू हुए तो वो अपने साथ अपना रहन सहन, तरीक़े, मज़हब, खाना और सकाफ़त भी लेकर आए। कदीम इस्लामी माशरों में औरतें झूमर नुमा ज़ेवर पहना करती थीं। इसको चाँद की अलामत समझा जाता था और दुल्हन को शादी पे पहनने के लिए कहा जाता था। याद रहे कि चाँद यानी द क्रेसेंट एक इस्लामी निशान है और इस्लामी ममालिक के परचमों पे आज भी ये क्रेसेंट नज़र आता है। तारीख़ ये बताती है कि मिलजुल के रहने से मुसलमानों पे हिंदुस्तान की मकामी सकाफ़त बहुत असरअंदाज हुई और हर चीज़ बदली। वक्त के साथ साथ एक जामे कॉम्पोजिट कल्चर बनता चला गया। ये ज़ेवर भी उसी जामे सकाफ़त का हिस्सा है। असल में इस्लामी रिवायात का हिस्सा था जिस पे हिंदुस्तान का रंग चढ़ा और एक हसीन चीज़ बन गया। आज भी मुसलमान दुल्हनें अपनी शादी पे झूमर पहना करती हैं। पार्टीशन से पहले लाहौर में कई मशहूर ज़रगर और सराफ काम किया करते थे। इनमें गिरधारी लाल जौहरी अनारकली के सबसे बड़े सराफ थे। गिरधारी लाल कुंदन के ज़ेवरात भी बनाते थे, लेकिन उनकी ख़ास बात यानी कि उनकी स्पेशलिटी जड़ाऊ ज़ेवर था। जड़ाऊ वो होता है जिसमें सोना और नायाब हीरे जवाहरात जड़े हुए हों। ये अंदाज हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने के बाद मकबूल हुआ। इससे पहले पक्के सोने और कुंदन का ही रिवाज था। बादशाह, नवाब, राजे महाराजे सोने में जड़े हुए जवाहरात पहना करते थे और बाकी साहिब हैसियत लोग पक्का सोना पहना करते थे। खैर, गिरधारी लाल जी अपने वक्त के बहुत मशहूर व मारूफ सराफ थे। मेरी वालिदा जो अब माशाअल्लाह 90 बरस की हैं, मुझे बताती हैं कि जब उनकी बड़ी बहन की शादी हुई गालिबन 1925 के लगभग, तो मेरे नाना ने गिरधारी लाल से अपनी सब बेटियों के लिए एक ही जैसा ज़ेवर बनवाया। इसमें जड़ाऊ का झूमर, टीका, सतलड़ा, गुलूबंद, पहुंची और आवेज़े शामिल थे। वालिदा कहती हैं कि उनके साथ क्वीन मैरीज़ कॉलेज लाहौर में जो पंजाब के राजे महाराजों की बेटियां थीं, पटियाला से, नाभा से, कपूरथला से, वो सब गिरधारी लाल के ज़ेवर बनवाया करती थीं। इनके अलावा लाहौर की अशराफिया, जिसमें राम सरंदाज का ख़ानदान नुमाया था, बागबानपुरा की मारूफ मियाँ फैमिली, अंदरून शहर के रऊसा, सब गिरधारी लाल जी के पास जाया करते थे। और पंजाब के बड़े ज़मींदार दौलताने, ममदोट, हयात, बेदी, टिवाने सब गिरधारी लाल के ज़ेवरात की ख़रीदारी किया करते थे। वालिदा बताती हैं कि शादियों के मौके पे जब बड़ी ख़रीदारी होती थी तो गिरधारी लाल जी अपने ज़ेवरात लिए अपने गाहक के घर चले जाया करते थे। इस तरह 1925 में गिरधारी लाल जी मेरे नाना के यहाँ आए। उस वक्त उनकी राटिगन रोड पे कोठी हुआ करती थी,
جس کا نام آشیانہ تھا۔ یہ زیورات آج سے تقریباً 100 سال پہلے کے بنائے ہوئے ہیں اور میرے ننہال کی خواتین انہیں نسل در نسل پہنتی رہی ہیں۔ جب میری والدہ نے اپنا زیور بانٹا تو میرے حصے آئے گردھاری لال کے بنائے ہوئے آویزے، جھومر اور پہنچی۔ جھومر کی ذرا نزاکت دیکھیے، اس کی بہترین بنوائی دیکھیے۔ 100 سال پہلے تو سب ہاتھ کا کام ہوا کرتا تھا۔ This is all entirely handmade۔ جھومر کا سینٹرل موٹیف دیکھیے، چاند ستارہ ہے جس میں پولکی یعنی کہ ہیرے کا ٹکڑا لگا ہے۔ اس کے علاوہ یاقوت یعنی روبی جڑے ہوئے ہیں، اور بصرے کے موتی تو دیکھیے، اصل پرلز ہوتے ہیں بصرے کے موتی۔ موتیوں کی لڑیاں دیکھیے، ان کے رنگ میں پلاہٹ دیکھیے، نیچرل پرلز جو ہوئے، اور ان کا اتنی مقدار میں ایک جیسا ہونا ان کو قیمتی اور نایاب بنا دیتا ہے۔ یہ موتی عراقی شہر بصرہ سے وابستہ ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں وہیں سے خریدے جایا کرتے تھے۔ یہ بحیرہ عرب میں پائے جاتے ہیں، ان دا واٹرز آف ماڈرن ڈے بحرین، عمان، کویت، عراق اینڈ دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ ان موتیوں کو خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور ان کا ذکر تاریخ اور ادب میں بہت پرانا ہے۔ ان پہ افسانے لکھے گئے اور برے صغیر کے ویدوں نے اور حکیموں نے ان میں مفید خصوصیات بھی پائیں۔ They used to say that even to look upon a Basra pearl brought good fortune۔ آویزوں کو دیکھیے، آویزے کرن پھول سے شروع ہوتے ہیں، تیسری کڑی میں مچھلی کا روپ ٹھان لیتے ہیں۔ ان میں بھی یاقوت اور بصرے کے موتی جڑے ہوئے ہیں۔ آویزوں کا کانوں پہ وزن ہلکا کرنے کے لیے موتیوں کے سہارے پہنا جایا کرتے تھے۔ آج کل ان کا بھی رواج نہیں رہا، لیکن اس سیٹ میں روایتی سہارے بھی موجود ہیں۔ کلائی پہ پہنی پہنچی تو دیکھیے، اس کو دستی بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی جڑاؤ سونے میں بنی ہے۔ اس میں بھی یاقوت ہیں اور بصرے کے موتی جڑے ہیں۔ ان کی جو لڑیاں ہیں جو ٹکڑے آپس میں جوڑتی ہیں، وہ بصرے کی موتیوں کی لڑیاں ہیں۔ اگر آپ اس پہ ہاتھ پھیریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی نفاست سے یہ بنی ہے، ٹانکا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ The workmanship is faultless۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ میرے پاس یہ نایاب اور قیمتی زیورات ہیں، اور صرف اس لیے خوش قسمتی نہیں کہ یہ نایاب ہیں یا قیمتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ پرانے لاہور کی علامت ہیں۔ ایک ایسا وقت، ایک ایسا لاہور جب کئی کمیونٹیز اکٹھی امن اور شانتی کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ ایک ایسا وقت جب کہ ایک مہان کاریگر نے یہ کام کیا، یہ زیورات بنائے، اور ایک اور لاہور کے رہنے والے نے خلوص سے خریدے، پہچان کر خریدے، اعتبار پہ خریدے۔ میں نے سنا ہے کہ گردھاری لال جی کے نام کی ہندوستان میں بہت سی دکانیں ہیں، صرافوں کی، زرگروں کی۔ اگر ہمارے لاہور کے گردھاری لال جی کی اولاد میں سے کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو ان کو ہماری طرف سے سلام۔